السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، وأهلا بكم إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد. ولد سنة 1952 بأقب ولاية بجاية ليصبح له شأن كبير في عالم المال والأعمال. عاش في سويسرا، اخترق سوق الاستثمار في التسعينات بالجزائر في شتى المجالات، سيما صناعة الأدوية والتأمين، ليصبح سنة 1995 الرجل الأول على رأس أركوفينا المجموعة القابضة. هو صاحب أضخم مشروع في تاريخ المشاريع العقارية الترقوية بالجزائر. هو أول مؤسسة خاصة قامت بإصدار قرض سندي. هو مالك فندق الهيلتون وأرديس. ضيفي وضيفكم لهذا العدد هو السيد عبد الوهاب رحيم، رئيس المدير العام لمجمع دحلي. أهلا بك معنا وشكرا لقبولك إجراء هذا اللقاء. أهلا وسهلا. كأول سؤال، كما ذكرت في المقدمة، من أقبو بولاية بجاية إلى عالم المال والأعمال إلى كل هذه الأملاك، كيف تمكن السيد عبد الوهاب من تحقيق كل هذه النجاحات؟ هذا تفكرني في السبعينات. غادرت الجزائر في السبعين، في 69 تكون هكذاك، في 69 70 إلى أوروبا. في ذاك الوقت اشتغلت في أوروبا، وأنا الشغل نتاعي هو الماركتينج. فهمتي؟ من ذاك الوقت أنا عشت في مدة في فرنسا، وبعد في سويسرا حتى التسعينات. في ذاك الوقت كانوا المسؤولين الجزائريين يحوسوا على الجالية الجزائرية اللي تجي تستثمر في الجزائر، لأن في الجزائر في ذاك الوقت كانت مدة صعبة جدا. وعلى كل حال سمعت بهذا وحضرت بهذا، وقلت لازم علينا نخدم الجزائر، لأن هذه الجزائر بلادنا، وهذا الوقت اللي كانت تحتاجنا. لو كان ما تحتاجناش، هي عايشة وإحنا عايشين كما ورانا، وكل واحد لاباس به محسوب. في المدة هذه هي اللي خلتنا نجيو ونشوفوا ونحاولوا ونشوفوا واش محسوب لي. احنا كان عندنا opportunity محسوب، تعلمنا شيء وشفنا شيء وعندنا experience محسوب. قلنا خلي هذه une opportunity محسوب، حتى الإنسان يجيب يعمل زي محسوب الجدود اللي هما حاربوا في الجزائر وماتوا، واحنا هذا وقتنا به نجيبوا الاكسبيرينس نتاعنا به نبنيوا البلاد. هذا هو اللي جابني للجزائر بس. انا ظنيت محسوب لو كان الجزائر كانت مليحه في ذاك الوقت كنت ما نجيش خلاص، لان هذا هو العطف بالنسبه للبلاد، هو اللي جابنا. العاطفه هي اللي خلاتك تجي هذا ما كان خلاص. وقلت ان شاء الله كي البلاد هي بروحها تولي تكون مليحه، كل واحد يدخل داره. نوليو من جينا خلاص. على كل حال، ليه؟ لان بالنسبه لي انا عشت اكثر في الخارج ولا في الجزائر. نعم بالفعل. الآن بما أنك أنت جبت الخبرة تاعك للجزائر، وأطلقت أكبر مشروع سياحي في الجزائر اللي هو الجزائر مدينة، إلى أين وصل هذا المشروع ولماذا كل هذا التأخر؟ المشروع الجزائر مدينة مشروع كبير جدا بالنسبة، فيه سياحة، فيه تجارة، فيه ثقافية، فيه كما تقول انت الوزير، فيه كل شيء. لأن مشروع زي هذا كي تنخدم في بلاد هو يكون قلب البلاد، لأن كل شيء فيه، وهذا موجود في كل بلدان محسوب على
محسوب البلدان الخارجية كلهم. علاه بديته؟ لأن شفت الجزائر باللي لازم لها مشروع كيما هذا، ومشروع كبير. وهذا المشروعات هذو لازم لهم مدة طويلة، لأن مش حاجة فيها برك، كثير من الحوايج. الحاجة ليسونسيال بور سو تيب دو بروجي سي كيبداو ينطلق، وبعد يعيشوا مع الانفيرونمون ويعيشوا كل شيء حتى يخرج. محسوب لو كان نحكي لك درك، كان واحد مشروع في لندن واسمه كاناري وولف، هو قعد اكثر من 15 سنه. ليه؟ باسكو كي تنطلق هذه خصت منا وهذه منا وهذه اوتوريزاسيون وهذه شيء وهذا شيء. هذا محسوب شيء طبيعي محسوب. هذا المشروع علاش تاخر؟ يعني حبينا نعرفوا الاسباب. هذا المشروع هذا ما تاخرش. بالنسبه لي انا ما تاخرش، لان هذا المشروع هذا كما تقول انت مرايه للجزائر بروحها. ما تقدرش يكون مشروع خارج الانفيرونمون. كل حاجه تشبه الاخرى، فهمت؟ كان كثير من الحوايج. هذا تقدر تقول هذا خص كاغط، هذا خص هادي، وهذا خص كاميون، وهذا خص كل شيء. نعم. وفي ممكن نشوفوا هذا المشروع يتجسد على ارض الواقع يعني. هذا على كل حال درك هذا بديناه. واش كان في الوقت الحالي عندك اول شيء في هذا المشروع هذا حلينا البيبان بالنسبه للبحر. نعم. كانت لي سيتويان محسوب المواطنين اللي ساكنين في الجزائر، وهما ما كانوش يعرفوا كامل هذه الناحيه هذه. بالنسبه هذه الناحيه هي كانت التي ايزولي. حتى الناس في الجزائر ما يروحوا على البحر. اول شيء اللي عملناه حلينا البيبان على البحر، حتى الناس يجيوا على البحر ويشوفوا ويقضيوا ويعملوا اشياء. ومازال في الوقت الحالي ثاني كيجي يعملوا اشياء اخرى. واش صافي دير كو صافي دير كو لو سونتر كوميرسيال Ardis déjà qui a ramené beaucoup de facilités. L'aquapark qui a ramené encore des facilités pour les enfants. حتى الناس درك يقدر يخرج ويروح عنده ان ديستيناسيون. حتى الانسان درك عنده الفلوس ولا ما عندوش فلوس يقدر يروح جهه ما كان محسوب بلا ما يطلبوا له حتى شيء. هذا هو المحسوب، هذا اكثر شيء. وبعد اشياء الاخرى هي تجي تتكون وتزيد. درك المشروع هو عايش، راهو يمشي محسوب. ناس راهم يجيو الاف ملايين الناس راهم يجيو. شيء جميل جدا. خلاص درك واش بقى؟ درك بقات حوايج نزيدوهم كما تقول انت في الوقت الحالي. مازال مارينا. نعم. مارينا هذه لا، مارينا توخرت لان ما كانش عندنا واسمه رخصات بالنسبه للولايه. حتى شحال قعدنا 12 سنه وحنا نستناو. حتى العام اللي فات عندنا رخصه تاعنا. بدينا في المارينا لان بداوا. ما تقدر تبني المارينا انت حتى لازم تعطيك بيرمي دو كونستركسيون. دونك الحمد لله عندنا بيرمي دو كونستركسيون وبدينا لا كونستركسيون. وهي تلحق ان شاء الله على 27 شهر هكذاك ولا 30 شهر هو يلحق. نعم. يعني أحد المسؤولين في وزارة السياحة يعني قال أنه سبب تعطيل هذا المشروع هو أنه صاحب المشروع يعني ما عندوش الأموال وليس البيروقراطية وليس يعني الرخص. واش تقدر تقول في هذه النقطة؟ ومحسوب بالاحترام للسيد هذا على كل حال بالك ما جايبش اخبار. نعم. الآن يعني أنت اخترت يعني طريقة أخرى لتمويل يعني هذا المشروع اللي هو القرض يعني
السندي، وعلاش خيرت هذه الصيغة باش تمول المشروع هذا؟ الحقيقة اللي خيرت هذا الشيء هذا بالنسبة للمشروع هذا، نعم. هذا مش مشروع تاع عبد الوهاب رحيم، تاع الجزائر كامل. هذا مشروع تاع الجزائر وكل الجزائريين. ولقينا احنا طريقة واش حبينا احنا حبينا نروحوا على نشوفوا كل مواطنين ونفهموهم واش رانا نخدموا، حتى بروحهم ils vont participer, qui sentent que c'est leur projet, c'est pas le nôtre, c'est le leur. شوف الإنسان par exemple اللي استثمر في هذا المشروع هذا، راك عارف باللي البارح باللي on a remboursé la totalité de l'emprunt، donc ردينا كل الفلوس وخلاص. الانسان درك كيجي لهذا المشروع هذا واش يفكر باللي هو بروحه il a participé à la construction de cette. Mais c'est ça il faut l'adhésion, c'est ça le plus important. احنا c'est ce qui nous a amené الشيء اللي خلانا نروحوا لهذه الطريقه هذه. وكنا حاسة على كل حال احنا ناس من تامن راسة من كل الولايات الناس استثمروا في هذا المشروع هذا المشروع هذا نتاعهم، هذا تاع كل الناس، لأن هو محلول لكل الناس. فيما يخص البنوك يعني كيفاش تعاملت معكم؟ اسكو تعاملت معكم بطريقة إيجابية مع القرض هذا السندي؟ هي في الحقيقة البنوك شغلت بالنسبة لشغل البنوك على كل حال، ما تقدر تطلب شغل آخر بالنسبة. بصح هو الوضع تاع السوق في ذاك الوقت ما كانش وضع محسوب وضع مليح في ذاك الوقت. بصح احنا بالنسبة لنا la chose la plus importante, c'était d'aller vers le public et lui expliquer que c'est son projet. C'est ça le plus important. La partie financière, bon, ils ont souscrit, c'est très bien, c'est extraordinaire. On sait aujourd'hui, au moins ceux qui ont d'abord participé, ils savent qu'ils ont contribué à la construction de leur pays. نعم جميل. الآن نتكلم أكيد أنكم أنتم فيما يخص القرض السندي أنه أعطيتوا يعني فوائد كثيرة لكل المواطنين اللي يشارك في هذا الشيء. هل أنتم شرعتوا يعني في إرجاع تلك الأموال للمواطنين ولا مازال؟ احنا رجعنا كل الأموال في الوقت الحالي. نعم. Tous les intérêts, ils ont été payés chaque année depuis 7 ans. Et cette année, on a remboursé les intérêts de cette année, plus le capital. Donc nous avons remboursé la totalité. Et ça a été une très bonne chose d'ailleurs pour les investisseurs, parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent avec nous. Ça a été un placement profitable et nous sommes très contents pour que ça soit comme ça. D'ailleurs, au passage, je voudrais les remercier et de la confiance. Et surtout, c'est la chose la plus importante que nous apprécions, c'est la confiance qu'ils ont en nous. Non. C'est plus que l'argent qu'ils nous ont donné, c'est la confiance qu'ils nous ont mis à nous. Ça fait depuis 7 ans. Et là, on est au rendez-vous du remboursement et nous avons remboursé la totalité. On les remercie vivement. Non. الآن كذلك هناك نقطة يتساءل عليها الكثير يعني من الناس، يقول كيفاش سي رحيم تحصل على هذا العقار، على هذا المكان الجميل أمام يعني البحر إلى غير ذلك، يعني لو تيغا هذا اللي تحصلت عليه باش تبني فيه المشروع، كيفاش تحصل عليه يعني سي رحيم؟ في كما تقول في 94 و95 وكل شيء، أنا كي كنت نجي للجزائر نشوفوا جزائريين غادرين الجزائر باه يروحوا لاوروبا، وانا جيت من اوروبا ويقولوا لي انت مهبول، واش دير هنا؟ قلت لهم يا ودي شوف، ولا الناس كامل تروح واش ما كان، خلاص البلاد راحت ما كان فيها والو. على كل حال كاين الناس يجيو وكاين الناس يروحوا، احنا رحنا بكري ودرك رانا نوليو. حتى حصلوا في واحد الوقت في 2000 في سنة 2000
كانت الشركة هذه كل هذا الشيء هذا كان ملك شركة واسمها دايوو، هي شركة عالمية. نعم. إيه من كوريا. واحنا في الشغل نتاعنا عندنا une compagnie d'assurance qui s'appelle Algérienne des Assurances, la 2A. D'accord. Et on était les assureurs de cette compagnie-là. Voilà. Et un jour, le directeur général de Daewoo m'a demandé, il m'a dit, il voulait me voir. Il me dit, Monsieur Rahim, voilà, je ne peux plus vous payer les quittances, les primes d'assurance. Et j'ai dit, pourquoi? Il me dit, on n'a pas d'argent parce que Daewoo est en faillite. Et ça fait depuis 2 ans qu'on cherche à vendre, on ne trouve pas de clients en Algérie. Parce que plus personne n'avait de confiance. Les gens, ils étaient plus en train de partir que d'essayer d'investir ici. Et les gens, bon. Et j'ai dit, bon, laissez-nous voir à peu près. On a acheté cette compagnie. Et tout ça, il était dans la compagnie. نعم يعني شيء جميل جدا. كذلك هناك. Et à partir de là, on a commencé à développer. نعم كذلك هناك نقطة يعني جميلة جدا، انطلقت يعني فيما يخص تجربة مراكز تجارية، يعني بعد كارفور الآن انطلقت يعني في أرديس. يعني والحمد لله انطلقت في أرديس في العاصمة. أسكن نقدروا يعني نشوفوا مراكز أخرى أرديس في ولايات أخرى يعني عندنا. على كل حال عندنا في وهران إن شاء الله نحلوا جهة أفريل، نحلوا أرديس أورون. عندنا مشروع في تيزي وزو، عندنا مشروع في تبسة، ماشي في تبسة، في بيسكرا، في غرداية وفي ورقلة. هذا بالنسبة لبول لو سود. والمشروعات أخرى رايحة جاية. على كل حال احنا الأمل نتاعنا نكونوا في جميع الولايات. نعم. وانت لقيت يعني من السلطات العمومية اسكو يعني سهلاتك يعني الأمور باش تبني يعني هذه المراكز التجارية إلى غيرها؟ حسب شوف يا اخويا، احنا ما نحوسوش على التسهيلات. نعم. احنا نحوسوا على شيء يكون برك هو محسوب واضح، توضيح برك. قال نقدر ولا ما نقدرش، هذا ما كان. دونك احنا نقدموا المشروعات نتاعنا للولايات، وهما الولايات هما يشوفوا، ولا كان ممكن عندهم امكانيات عندهم مرحبا، ولا ما كانش نعاودوا نوليو في وقت اخر. على كل حال بالنسبه لنا احنا عندنا بين 3 أو 4 مشروع هي تمشي في كل وقت محسوب. نعم جميل. الآن نطلقوا كذلك على فيما يخص عالم السيارات، أنت ما خليت ولا شيء يعني في التجارة في الفندقة إلى غير ذلك، رحت يعني لعالم السيارات وشفناك أنك مضيت اتفاق شراكة بين شركة أركوفينا مع شركة فاو الصينية، لكن سمعنا أنك جمدت يعني هذا المشروع، وعلاش جمدته يعني؟ جمدته بالنسبة لأن حاجة، عندك حاجة بالنسبة كان il y avait une crise en Chine d'une part, et en plus de ça on a constaté que avec les éléments que nous avions, le projet n'était pas rentable. Bien sûr, parce que les droits de douane, tout ça, c'était bon. On avait constaté que acheter une voiture prête, ça coûtait moins cher que de la faire, que de la monter ici. Et donc c'était plus compliqué et on a arrêté le projet. نعم. يعني عندك مقولة يعني مؤلف تقولها سي رحيم، أنه لما يكون عندك مشروع قبل ما تكمله وتروح عند مشروع آخر يعني تفشل، لكن شفنا رحيم أنه راح الكثير من المشاريع. يعني أنا نحاول وين نقدر نطلع شيء لتصلح البلاد نعملها. هذا هو اللي يعني في كل مجال. هذا هو اللي يخليني محسوب ما نقدر نفشل. ما نمشيش على الفلوس ولا ما نمشيش على هذا وما نقدر تفشل، لأن تمشي على كما تقول أنت c'est pour l'envie de construire, c'est pour l'envie d'aider mon pays à aller de l'avant comme tous les autres pays que nous avons connus. نعم. السيد رحيم عبد الوهاب الرئيس المدير العام لمجمع دلهي. استراحة قليلة ثم نواصل النقاش. أهلا بكم مجددا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد، وضيفي في هذا الاستوديو السيد عبد الوهاب رحيم رئيس المدير العام لمجمع دلهي.
الآن يعني تكلمنا عن العديد من الأمور فيما يخص استثماراتك، فيما يخص عودتك للجزائر. الآن نتكلموا على الجزائر، بما أنك أنت تقول نحب الجزائر إلى غير ذلك. نتكلموا على فيما يخص يعني أزمة انهيار أسعار النفط. شفنا في العالم كامل يعني هناك أزمة انهيار أسعار النفط، والجزائر يعني تعتمد يعني على النفط، على مداخيل النفط. كيفاش راك تشوف يعني الوضع الاقتصادي حاليا سي رحمة؟ Enfin, la situation du prix du pétrole est une situation qui était déjà prévue et connue depuis quelques années. On savait pertinemment qu'à cette période, les prix du pétrole allaient baisser, de par l'entrée des États-Unis avec toute la partie gaz de schiste, etc. Ça on le savait, hein, ça c'est le secret de Polichinelle, tout le monde le savait, à travers le monde même. Bon. Maintenant, la situation aujourd'hui, on est en train de vivre une mutation. Ce n'est pas une crise. Surtout qu'il ne faut pas se tromper de penser que c'est une crise. C'est une véritable mutation. Donc, les prix de l'énergie, ils vont baisser pendant très longtemps. D'ailleurs, à l'instar, on a vu avec ce que ça a coûté pour l'Arabie Saoudite, ils ont pratiquement près de 100 milliards de déficit, et ils ont provisionné l'équivalent à peu près de 100 milliards pour l'année 2016. Donc, on est parti pour longtemps. Maintenant, pour nous, c'est aussi une excellente nouvelle. C'est une bonne chose. C'est une très bonne opportunité pour le pays. C'est l'occasion ou jamais d'entreprendre les réformes les plus profondes et les plus adéquates pour sortir, je dirais, du pétrole, pour aller dans une économie qui est une économie beaucoup plus diversifiée et beaucoup plus élargie. D'autant plus qu'on a vu, au moment où le pétrole avait le plus haut prix, le PIB de notre pays, le PIB par habitant de notre pays, il avait atteint les environs de $5 000, plus ou moins. Donc, par définition, on ne pouvait pas aller plus loin. Or, en sortant de je dirais, du concept pétrolier, les opportunités de ce pays peuvent nous donner des PIB à 30 à 40 000 $. Donc nous avons un champ beaucoup plus large et beaucoup plus important. Je vous dis, mais pour peu qu'on se mette en condition de le faire. نعم. الآن كيفاش يعني الجزائر تقدر تبعث يعني اقتصادها خارج قطاع المحروقات؟ Les réformes, des réformes les plus je dirais, les plus courageuses. Il faut vraiment des réformes les plus courageuses. Il faut se mettre en condition de les faire, d'ailleurs. Il faut se donner les moyens de le faire. Mais je trouve que nous avons d'énormes possibilités, nous avons un potentiel. Nous avons beaucoup de potentiel qui n'ont pas été encore exploités. Nous avons une jeunesse, la jeunesse. Nous avons en plus de ça, il ne faut pas oublier, d'une part, c'est que les années 2020 vont nous amener un taux de jeunesse, je dirais, un taux de personnes de plus de 18 ans qui va arriver au moins de plus de 10 millions. Donc on va être aujourd'hui, on est grosso modo 10 millions de personnes de plus de 18 ans, mais en 2020, on va être 20 millions de personnes. Maintenant, il faut se mettre en condition. نعم. نتكلموا على نقطة مهمة. هناك الكثير من الخبراء يشوفوا أن الاقتصاد الجزائري، أن الجزائر يعني ما عندهاش اقتصاد، يعني يقولوا عندها السوق، يعني كوم ان بازار. لماذا يعني؟ Ceux qui parlaient d'économie algérienne, je suis désolé, mais enfin, il est notoirement connu que l'Algérie était, je dirais, c'est plus un marché qu'une économie. C'est un marché de dépenses. C'est un marché de dépenses. On encaisse de l'argent, l'argent vient du pétrole et à partir de là, on dépense. Voilà. Mais on n'a pas créé, je dis, on n'a pas créé on n'a pas. La facilité des revenus pétroliers, je dirais que ça a empêché un peu le pays à aller vers une diversification de son économie. نعم. أنت كذلك يعني شفنا أنك رئيس الاتحاد الوطني يعني للمستثمرين إني، يعني خلقت هذا التكتل لهذا المنظمة يعني باش تعاون الاقتصاد الجزائري، لكن ولينا ما نشوفوش يعني على أرض الواقع، يعني غائب، يعني ربما موجود على الورق لكن على أرض الواقع ميدانيا ما نشوفه يعني إني. احنا
Si, nous sommes très actifs. Mais on n'est pas public, nous. On ne fait rien dans le public. On ne vient pas raconter ce que nous faisons du matin au soir. Nous, notre particularité, c'est l'investissement. Donc, mais l'investissement, il ne s'agit pas de le dire, il faut le faire aussi. Bon, mais je pense que, en tous les cas, à notre niveau et au niveau de nos adhérents, nous apportons notre pierre à l'édifice à chaque fois qu'il est possible de faire avancer les choses. Si, il y a beaucoup de choses. Nous sommes derrière pas mal de choses, mais je dirais, on n'est pas là à tout le temps dire ce que nous faisons. Hein. D'abord et avant tout, nous sommes des chefs d'entreprise. Donc notre vie, notre environnement, c'est d'abord l'entreprise. Et ensuite, on essaye de faire quelque chose avec l'ensemble des collègues pour l'intérêt de l'investissement et pour l'intérêt de l'entreprise. D'une autre façon. بما انك قلت انك انت مستثمر وانت رئيس مؤسسه، نعم. احنا شفناك انك كنت في الخارج، كنت في سويسرا في فرنسا نعم. واستثمرت ثم، يعني واش هو الفرق اللي كاين يعني بيننا وبين الاستثمار في الخارج وبين الاستثمار في الجزائر؟ La différence, il y a énormément de... Tout est différent. Tout est différent parce que il ne faut pas confondre. Il y a une économie, entre guillemets, il y a un marché et il y a une économie. Or qu'un marché, c'est une partie de l'économie. Donc une économie et un marché, ça peut être ensemble. Mais si on les divise, par définition, on gardera toujours l'économie et un marché, mais le marché, on le tirer à part. Donc rien ne ressemble à rien, parce que le fonctionnement, les lois, tout est conçu administrativement pour un marché et non pas pour l'économie. L'économie, c'est autre chose. L'économie, c'est une création de richesse. L'économie, c'est des emplois. C'est de l'économie. C'est de l'emploi. En économie, on parle du matin au soir de quoi? De l'emploi. De l'emploi. Vous voyez tout le monde, à travers le monde, on parle que de l'emploi. Parce que l'emploi, c'est la base de tout. Par contre, dans le marché, on ne parle que budget, on ne parle que d'argent. C'est ça la différence. C'est une philosophie qui est totalement différente. نعم. الآن تكلموا على نقطة مهمة، يعني باش يعني ينطوروا يعني الجزائر يعني وباش نخرجوا من هذه الأزمة، أكيد أن الجزائر يعني بحاجة إلى كل رؤساء المؤسسات، إلى كل منظمات أرباب العمل. هنا في الجزائر كاين أكثر من 10 منظمات أرباب عمل، وعلاش ما تتحدوش مع بعض، وعلاش ما تكتلوش مع بعض باش هكذا يعني تخدموا يعني الجزائر وتساعدوا حتى الحكومة يعني في الخروج من هذه الأزمة. احنا دوك رانا في السوق، واحد يبيع وواحد يشري. Donc il faut qu'on arrive à quelque chose qui est économiquement, qui a une vision économique, à un ensemble, à une vision, etc. À partir de là, on peut effectivement arriver à quelque chose. Mais pour l'instant, chacun se cherche un peu. Chacun se cherche et chacun se regarde et chacun se dit je ressemble à l'autre et je ne ressemble pas à l'autre. Voilà. نعم. الآن يعني في الجزائر ربما يعني المنظمة لصناعة الحدث هي منظمة أرباب العمل، اللي هي منتدى رؤساء المؤسسات الأفسيو. شفناه يتحرك يعني كثير، قدم العديد يعني من المشاريع للحكومة الجزائرية، العديد يعني من يعني الاقتراحات. كيفاش يعني تشوف يعني التحرك تاع الأفسيو حاليا؟ Je ne vois pas. يعني ما تشوفش أنه ربما هذا هو الشيء اللي لازم يديروه يعني منظمات أرباب العمل الأخرى يعني؟ On n'est pas du tout dans le même concept. نعم، هذا هو الأهم. الآن تكلموا فيما يخص التجارة الخارجية. يعني الجزائر باش تنظم يعني التجارة الخارجية إلى غير ذلك، قامت يعني بما يعرف برخص الاستيراد. يعني دارت يعني رخص استيراد يعني لكل المستثمرين، بحيث يمنع على كل مستثمر أنه يعني يستورد بدون أنه يتحصل على هذه الرخصة. يعني كيفاش تشوف يعني هذا الإجراء؟
شوف يا أخي quand on veut régler le problème de l'importation, je pense que le problème n'est pas là. وين راه المشكل؟ وين راهو إذا المشكل؟ Le problème, il est au niveau de la production. Le jour où on aura réglé le problème de la production et le problème de l'investissement, on aura réglé le problème de l'importation. Mais tant qu'on n'a pas réglé le problème de l'investissement et de la production, on sera toujours dans l'importation. Et l'importation se fera toujours d'une manière ou d'une autre. Parce que les gens ont besoin de produits, il faut leur apporter. Donc sous une forme ou sous une autre, ça ne change rien à la donne. نعم. الآن يعني فيما يخص قانون المالية، يعني قانون المالية 2016، كيفاش راك تشوف هذا القانون؟ كيفاش راك تشوف مضمونه؟ اسكو مضمونه يعني يساعدكم انتم كمستثمرين أم لا؟ شوف يا أخي، compte tenu de la situation, maintenant, cette situation, qu'on fasse une lecture de crise ou une lecture de mutation. Le gouvernement, il est malgré tout dans une situation difficile. Et parce que il faut des solutions. Il faut des solutions. Bon. Il y a cette loi des finances. Grosso modo, c'est un peu la première après cette situation. On est plein dedans. Maintenant, le gouvernement, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Donc, je suppose qu'il a fait le meilleur de ce qu'il peut avec cette loi des finances. Maintenant, cette loi des finances, ce n'est pas la Bible. C'est quelque chose qui peut s'améliorer dans le temps. On verra comment les choses vont se dérouler. Et je pense que le gouvernement est à l'écoute. Aujourd'hui, je dirais l'ensemble des éléments sont là, hein, ils sont sur la table et devant tout le monde. Donc moi, je garde confiance. نعم يعني كنت فاهم. الآن كذلك ربما الحاجة يعني اللي خلات يعني الجزائريين يعني يتكلموا كثير يعني فيما يخص قانون المالية هي المادة 66 يعني الارتيكل 66 اللي تقول أنه المؤسسات العمومية تقدر تفتح يعني رأس مالها للقطاع يعني الخاص. كيفاش تشوف يعني هذا الإجراء؟ وهل يعني بالفعل المؤسسات العمومية بحاجة أنه تدخل المؤسسات الخاصة كشريك؟ Je pense que le débat est faussé par des idéologies. L'essentiel n'est pas là. Je comprends. Je pense qu'il faut bien analyser. L'essentiel n'est pas là. Notre pays a besoin d'une économie diversifiée, solide, qui puisse jouer un rôle au même titre que tous les autres pays sur le marché mondial. Le point précis qui est l'emploi économique. Il faut qu'on arrive à créer des emplois économiques. Pourquoi des emplois économiques? Je ne parle pas d'emplois subventionnés comme il y en a plein. Un emploi productif. Voilà l'essentiel. Maintenant, cet emploi productif, il est créé par l'État s'il en a la capacité, bien que l'histoire nous a appris que l'État est incapable de créer un emploi économique. Ou cet emploi économique est créé dans le cadre d'un partenariat État-privé, ou il est créé par le privé, c'est vraiment un faux débat. Le plus important, c'est de créer l'emploi économique. L'emploi économique, ça veut dire quoi? La problématique, il ne faut pas que cette mutation nous éloigne de l'essentiel qui est l'emploi, parce que si on a l'emploi, on règle tous les autres problèmes. Si nos jeunes, chacun de nos jeunes a un emploi, ben à partir de là, tous les autres problèmes sont réglés. Maintenant, comment? Il y a plusieurs solutions. Et je dis, il n'y a aucun tabou à aller vers la création d'un emploi économique.
ou c'est l'État qui privatise, ou c'est l'État qui fait, comment on appelle ça, un partenariat État-privé ou privé-État. On s'en fout de tout ça. Le plus important, c'est créer l'essentiel. C'est d'arriver. Toutes les formules sont bonnes pour peu qu'elles arrivent à créer un emploi économique. Sans subvention. Qu'on sorte de cette subvention. C'est ça le plus important. Alors, maintenant, comment je vois l'État vend et vend, pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. نعم. كذلك هناك نقطة أخرى فيما يخص سياسة الدعم. الكثير يعني من رؤساء المؤسسات والخبراء وحتى الوزراء يعني يتكلموا أنه لازم يعني نوقفوا يعني سياسة الدعم هذه. هل أنت مع هذا المطلب سينا؟ شوف les subventions. Il n'est pas question d'arrêter les subventions. C'est une erreur de dire on va arrêter les subventions. Le pays a vécu de subventions depuis son indépendance à ce jour. C'est comme ça que ça a été passé. Enfin, plus ou moins depuis les années 70. Okay? Bon. Est-ce qu'on va arrêter les subventions? On ne peut pas arrêter les subventions. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut développer une politique pour aller vers la diversification, pour aller vers la création de cet emploi économique. Parce que tant qu'on n'a pas cet emploi économique, on sera obligé de subventionner. Il n'y a que l'emploi économique qui va pouvoir effectivement arrêter la subvention. Mais ceci va se faire par palier. Ça, vous avez un plan, il y a un plan sur 2 ans, il y a un plan sur 3 ans, qu'on présente un plan sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, ce qu'il faut, qu'on ait une vision où on va partir, et à partir de là, on va lisser tranquillement, de passer de manière, je dirais, de manière pas très dure, de cette économie de marché et de subvention vers une économie réelle. Non. Voilà. الآن هناك نقطة مهمة شفنا مؤخرا الوزير الأول عبد الملك سلال كل ما يلتقي يعني بالمتعاملين الاقتصاديين يقول لهم روحوا للتصدير يعني صدروا للخارج. حبينا نشوفوا سي رحيم أنت كمستثمر وش هو أكبر مشكل تعانوه يعني بس صدروا للخارج؟ أنا ماذا بينا يقولنا واش تصدر؟ يعني لا ننتج لا شيء. واش تصدر؟ احنا رانا نستوردوا. On est à 80% de ce qu'on consomme, mais il est importé. On va exporter quoi? La seule chose qui était exportée, c'était le pétrole. Il est en train de s'exporter. وش هو الشيء اللي وصلنا لهذه الوضعية يعني باش وصلنا أنه 80% بنجيبوه من الخارج. كيفاش وصلنا لهذه الوضعية؟ pétrole. Donc le pétrole, c'est l'argent du pétrole. يعني البترول هو اللي خلانا. Et pétrole, l'argent il vient, on achète, et voilà, on n'a plus besoin de travailler. On n'a pas besoin de travailler parce que il y a l'argent. On est riche. On a de plus en plus d'argent. D'ailleurs, on dit qu'on est très riche. Bon, donc dans la mesure où on est riche, synonyme de richesse, donc il ne faut pas travailler, il ne faut pas produire, donc on achète. Mais sinon, on aurait pu le faire bien avant. نعم. الآن نتكلموا فيما يخص قطاع الصناعة. يعني قطاع الصناعة يعني الحكومة يعني صرفت أموال كثيرة يعني باش تطور هذا القطاع يعني خصوصا فيما يخص المؤسسات العمومية فيما يخص إعادة تأهيل إلى غير ذلك لكن رغم ذلك ما زال القطاع الصناعي ضعيف لا يساهم في الدخل القومي إلا ب5%. Ça, je vous renvoie à l'emploi économique. Hein. Chaque investissement, si on veut que cet investissement marche, il faut qu'il soit dans l'optique de la création d'un emploi économique. Bon, s'il n'est pas dans cette optique, c'est tout investissement est voué à l'échec. Voilà. Donc à partir de là, non, est-ce qui a été investi est dans une optique économique de la création d'un emploi économique non subventionné ou c'est un investissement sous forme de dotation. Ah. Donc je considère que moi l'État aujourd'hui, l'État sur un plan investissement, à lui tout seul on connaît les résultats. نعم
on n'a pas besoin de dire autre chose. نعم. الآن سؤال آخر، شفنا يعني في 2015 ربما الحاجة لصناعة الحدث، وشفنا استثمارات كثيرة فيما يخص يعني وكلاء السيارات. الآن وكلاء السيارات لزمت عليهم يعني وزارة الصناعة أنهم يبنوا مصانع هنا لتركيب السيارات. كيفاش تشوف هذه الخطوة سي رحيم وأنت عندك خبرة يعني فيما يخص المؤسسة ديالك، وهل بناء تركيب السيارات في الجزائر هي الأولوية حاليا؟ شوف، dans un système économique, dans une économie réelle, l'État n'a pas besoin de décréter quoi que ce soit de faire les voitures, de faire les stylos, de faire autre chose. Parce que c'est l'économie elle-même qui dirige. Ce n'est pas le politique qui va dire vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Donc ça ne colle pas à l'économie. Maintenant, si l'économie, si le marché des voitures, c'est le marché de l'automobile, est suffisamment important, ben, il n'y a pas de raison. Les investisseurs vont aller effectivement vers la production, vers ceci, vers cela. Et si le marché était libre, si nous avons une économie libre, claire, à partir de là, vous avez des investisseurs, oui, qui vont dire, bon, bah, il y a les voitures, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Chacun va investir quelque part. Donc maintenant, c'est de dire aux gens, vous allez faire, bon, là, bon, ils vont faire, ils vont. Non. الآن بما أن الوقت يعني يداهمنا، ما بقاش كثير من الوقت، عندي بعض الأسئلة يعني أسئلة شخصية، يعني الجمهور حاب يتعرف أكثر على السي رحيم. حبيت نعرف برك يعني وين يقضي وقت فراغه السي رحيم؟ في المكتب هنا. في المكتب يوميا؟ يوميا، بالجمعة وبالسبت واللي تحب. نعم. يعني هو آخر كتاب يعني يقراه يا سي رحيم؟ والله نقول لك حوالي واحد 4 شهور هكذاك، ألبير كامي، ليترونجي. نعم. يعني واش هو لون الأغاني اللي تحب يعني تسمعه سي رحيم؟ كلاسيك. عطينا مثلا شكون؟ كلاسيك، واش نقول لك، عندك أشهر وحدة في الكلاسيك هي ماريا كالاس. نعم. يعني واش هو الشخص المقرب ليك سي رحيم؟ الشخص المقرب لي ولدي الصغير. الله يبارك. الله يسلمك. وشفناه البارح وانت شفت البارح. الله يبارك. نعم. ماذا تمثل بالنسبة لك يعني منطقة القبائل سي رحيم؟ الجزائر. احنا الجزائر بالنسبة لي ما فيها منطقة شاوية ولا قبائل ولا هذه. بالنسبة لي الجزائر هذا بلاد. شوف في الجزائر كي تعرف العالم كله، ثم تعرف الجزائر هو أجمل بلد في العالم. نعم. الآن هناك نقطة مهمة، يعني طرح اسمك يعني بكثرة يعني لرئاسة يعني شبيبة القبائل، هل من توضيح في النقطة؟ لا، احنا on a vraiment aucune prétention, on a vraiment aucune orientation dans l'investissement au niveau du sport. Non, c'est vraiment pas notre job. Mais j'ai eu des contacts vraiment sans plus. يعني ما راكش مهتم حاليا؟ non, pas du tout. نعم. وش هي مفاتيح النجاح يا سي رحيم؟ الشغل. لازم واحد يخدم. لازم il faut du travail. Et derrière ce travail-là, il faut de la conviction. Parce qu'il n'y a que la conviction qui est capable de vous amener là où vous voulez. Quelles que soient les difficultés et quels que soient comment on appelle ça, les barrages qu'on puisse vous faire, la conviction, c'est une énergie qui n'a pas de limite. نعم. الآن يعني كلمة أخيرة سي رحيم لكل الجمهور الجزائري لكن باللغة القبائلية إذا كان هناك أمكان. شحال من كل ثقلت اللي غادي للجزائر متردد صغير ذا قال الجزائر بفرحة مليح لأن باسكو ثمور ثقلنا ثمورث
تيش بحانتا كويت كثر نتمورا كويت دي الدونيت متارا تصرد متارا الدورة كويت دي الدونيت تصرد هاتي الله كويت في موراغين أدا صدرت مورت الجزائر الدنيا تمورتاكي واحد سدي الدونيت كويت. نعم. السيد عبد الوهاب رحيم رئيس المدير العام لمجمع دحلي، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، ونتمنى لك كل التوفيق يعني سواء في مشاريعك سواء في حياتك الشخصية إلى غيرها. شكرا. ميرسي بوكو. إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من حصة ضيف والاقتصاد. تقبلوا تحياتي وتحية كل الفريق التقني العامل معي على رأسهم المخرج تكفر ناس بالعيد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.